হ্যালো এভরিওয়ান, আমি পিউলিনা ফ্রম স্টাইলটেন বুটিক অ্যান্ড আজকের অনেক দিন পর আবার একটা নতুন ভিডিও সেশন নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা করতে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে আজকে থাকবে শুধুমাত্র ব্লাউজের ভিডিও। যারা সলিড কালারের ব্লাউজের জন্য আমাকে बार-बार जिज्ञासा करो, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য। आज जो वीडियो रहेगा वो प्रॉपरली रहेगा सॉलिड कलर के ऊपर ग्लास स्लीव, जो हमारे रेगुलर जो ब्लाउजेस के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो फर्स्ट वन जो मैं पहनी हुई हूँ वो एक डिफरेंट मटेरियल के ऊपर है। मैं सब बताती जाऊंगी वीडियो में। तो जो मैं पहले बताऊंगी वो है बुकिंग प्रोसीड्योर के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ऊपर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर पे 9231641878 दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है उसी नंबर पे। एंड साइज आपको मेंशन करना है। साइज जो रहेगा आपको 44 चेस्ट तक मिल जाएगा। और उसके बाद जो प्लस साइज होता है वो हम कस्टमाइज करते हैं, आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो इसके बाद मैं आऊंगी वो है शिपिंग रहेगा ऑल ओवर इंडिया। एक्स्ट्रा शिपिंग रहेगा ब्लाउज का। अगर आप 2 ब्लाउज परचेस करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। और जो आज मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, अगर इस साड़ी के साथ आप जो मैं मैचिंग ब्लाउज जो कंट्रास्ट में पहनी हुई हूँ, अगर वो बोथ कॉम्बो आप पहनेंगे, कॉम्बो करके आप बुकिंग करेंगे तो एक टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा, उसके साथ फ्री शिपिंग भी मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है मेरी साड़ी और ब्लाउज के लिए, ओनली फॉर, क्योंकि आज ब्लाउज का वीडियो है तो आज मैं कोई भी साड़ी नहीं दिखाऊंगी, ओनली ब्लाउज दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द लवली वीडियो जो है सॉलिड कलर ब्लाउज वीडियो रहेगा। और पहले जो मैं पहनी हुई हूँ वो वाला मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैं पहनी हुई हूँ, देखिए वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये एक्चुअली जो मैं एक प्योर रागा साड़ी पहनी हुई हूँ और उसके साथ जो मैं ब्लाउज पहनी हुई हूँ वो भी रागा में जा रहा है, यानी साड़ी और ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो सेम फैब्रिक के ऊपर है। और वो साड़ी और ब्लाउज जो है प्योर 120 काउंट रागा के ऊपर है, ठीक है। तो এই শাড়ি ব্লাউজের কম্বোটা যদি তোমরা বুকিং করতে চাও তাহলে ঝট করে হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবে। আমি সিঙ্গেল যে প্রাইস হচ্ছে সেটাও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। তো শাড়ির যে কালারটা দেখছোই, এটা ডুয়াল টোন কালার যাচ্ছে, একটা ভীষণ আনকমন কালার, গ্রিনের সাথে পার্পল শেড, ঠিক আছে। আমি একটু ব্যাকে যে গেলে তোমরা প্রপার ভিউটা পাবে। দিস ওয়ান ইজ পিওর রাগা শাড়ি, একদম সলিড কালার যাচ্ছে। যে কোনো পার্টি ওয়্যারে তোমরা ভীষণ সুন্দরভাবে बॉडी हगिंग एवं ड्रैप करते पारो। इसका जो अलग से प्राइस आएगा साड़ी का वो रहेगा 1490 साड़ी का प्राइस, और जो ब्लाउज का प्राइस रहेगा वो है 890 ब्लाउज का प्राइस। अगर आप साड़ी और ब्लाउज दोनों कॉम्बो करके मैं जो पहनी हुई हूँ वो बुकिंग करेंगे तो उसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर आपको मिलेगा टोटल डिस्काउंट एंड उसके साथ रहेगा फ्री शिपिंग, ऑल ओवर इंडिया रहेगा फ्री शिपिंग, वो मेरी साड़ी और ब्लाउज का कॉम्बो के साथ, ठीक है। अब जो मैं ब्लाउज पहनी हुई हूँ ये एक मेटालिक ब्लाउज है प्योर रागा के ऊपर। जो साड़ी में टू टोनिंग कलर है वो ब्लाउज में भी एक टू टोनिंग, एक शिमर, एक मेटालिक जो इफेक्ट है साड़ी में आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये सॉलिड कलर के साथ। और इसका जो नेक एरिया है आप देख रहे हैं ना, ये एक ब्यूटीफुल सबरसाची के साथ एक स्वीट हार्ट का एक मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज्यादा क्लासी और फैशनेबल लुक देता है सॉलिड कलर में, ठीक है। हम सबरसाची भी दिखाएंगे जो सॉलिड कलर में है, मगर ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और স্টাইলিশ লুক দেগা, ওকে। তো শুধু যারা ব্লাউজ পারচেজ করবে তাদের জন্য ব্লাউজ প্রাইস থাকবে হচ্ছে 890, ওকে 890। যারা দুটো ব্লাউজ পারচেজ করবে অল ওভার ইন্ডিয়া তাদের জন্য থাকছে ফ্রি শিপিং, এন্ড যারা সিঙ্গেল ব্লাউজ পারচেজ করছো তাদের জন্য থাকবে হচ্ছে শিপিং এক্সট্রা, সেটা তোমরা যেখান থেকে বসে ऑर्डर करते पारो। तो नेक्स्ट वन, इसका नेक्स्ट कलर आएगा एक बेज गोल्ड के ऊपर। ये आइवरी गोल्ड भी आपको आप कह सकते हैं, ये बेजिश एक गोल्ड या रोज गोल्ड जैसा एक बेज कलर टोन में है।
बहुत ज्यादा यूनिक कलर टोन में ये है और इसका प्राइस सेम है 890। दिस वन इज सब्यसाची के साथ ये रहेगा एक स्वीट हार्ट नेक का कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये रहेगा बैक पोर्शन इसका और ये रहेगा फ्रंट सेक्शन। जो मैं पहनी हुई हूँ अभी वीडियो में सेम ब्लाउज है, ये मैं इसका कलर ऑप्शन दिखाऊंगी, ठीक है। ये है मेटेलिक कलर टोन में है, तो चलिए झट से बुकिंग कर दीजिए। এই যাচ্ছে ব্যাক, এই যাচ্ছে হচ্ছে ফ্রন্টটা, ঠিক আছে। তো চলো নেক্সট ওয়ান, এটারই আরেকটা কালার কম্বিনেशन দেখাবো, द ब्यूटीफुल ऑरेंज शेड। दिस वन इज द रस्टी ऑरेंज एंड बहुत ज्यादा इसका जो कलर है ना, ये वाइब्रेंट सा एक कलर है। अब किसी भी कॉन्ट्रास्ट के साथ ये ब्लाउज पहन सकते हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। कॉन्ट्रास्ट के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा या सॉलिड कलर के साथ रहेगा। तो ये वाला है इसका, और एक कलर ऑप्शन जो है रस्टी ऑरेंज में जा रहा है या एक फ्लोरोसेंट अब भी कह सकते हैं, ठीक है। এই যাচ্ছে কালারটা, দেখে নাও ভালো করে। নেক্সট ওয়ান যেটা নেক্সট থাকবে সেটা হচ্ছে সবকটা কিন্তু মেটালিক রাগার। দিস ওয়ান ইজ পিওর মালরাগা কালেকশন, যেটা আমি দেখাচ্ছি শাড়ির সেম যে মালরাগা কোয়ালিটি সেটাই কিন্তু এখানে প্রোভাইড করা হচ্ছে। তো এই যাচ্ছে হচ্ছে রয়্যাল ব্লু। দিস ওয়ান ইজ সব্যসাচী এন্ড রাগা কালেকশনের রয়্যাল ব্লু, যেটা মেটালিক রয়্যাল ব্লু। দিস ওয়ান ইজ দ্য ফেভারিট, দ্য মোস্ট एक्सक्लूसिव क्वालिटी ऑफ ब्लाउज एंड এটা যাচ্ছে সব্যসাচীর ওপর এন্ড সুইট হার্টের একটা মিক্স কম্বিনেশন। দিস ওয়ান ইজ ব্যাক, দিস one is branded padding and lining, cotton lining, যেটা ভীষণ সুন্দর কমফোর্টেবল হয়। এই যাচ্ছে হচ্ছে ডিজাইনটা। তো যারা যারা ঝটপট করে নেবে স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করে নিও। তো এটা জাস্ট 4টে কালার অপশনস আছে, আমি অলরেডি এটা পার্পল পরেছি। দিস ওয়ান ইজ রয়্যাল ব্লু, দেন তারপর আসছে এরকম সুন্দর একটা অরেঞ্জ। नेक्स्ट वन इज बेज गोल्डन या रोज गोल्ड, या कलर ऑप्शंस में एक बेज कलर टोन में है। अभी मैं दिखाऊंगी मलाई कॉटन के ऊपर एक सब्यसाची जो मोस्ट डिमांडिंग हमारा ब्लाउज है, मैं वही कलर दिखाऊंगी, ठीक है। आप ये सॉलिड कलर में भी जो मैं वी स्लीव में दिखाऊंगी ये स्लीवलेस में भी अवेलेबल है, ठीक है। এই যাচ্ছে দেখে না रेड वन, द ब्यूटी, द प्योरेस्ट रेड इन सब्यसाची सॉलिड कलर कलेक्शन, सो ब्यूटीफुल। दिस वन इज वेरी प्रिटी ऑफ प्योर सब्यसाची में जाएगा। এই যাচ্ছে পুরোটা एंड दिस वन इज बैक पोर्शन, ओके। look at the piece, very pretty. This one is back and data হচ্ছে ফ্রন্ট সেকশন, ঠিক আছে। ফ্রন্ট এন্ড ভেরি প্রিটি দেখতে, কালারটা অসম্ভব সুন্দর একটা ব্লাড রেডিশ কালার টোন এন্ড দিস ওয়ান ইজ পিওর রেড এন্ড এভরি টাইপ অফ ফেব্রিক শাড়ির সাথে তোমরা কিন্তু এটা পেয়ার আপ করে বা তোমরা টিউনিং করে পরতে পারো, কন্ট্রাস্ট করে ভীষণ সুন্দর লাগবে। টাইপ অফ শিফন, কটন এন্ড সিল্ক অপশনের সাথেও দারুণ সুন্দর যাবে। দিস ওয়ান ইজ পিওর মালাই কটন, দিস ফেব্রিক, ওকে। এটা কিন্তু স্লিভলেসও অ্যাভেলেবেল আর এটার প্রাইস যাবে 850, 850। दिस वन इज ब्लैक, ब्लैक सब्यसाची मोस्ट डिमांडिंग कलर ऑप्शन है ये, ब्लैक सब्यसाची है ये, ब्यूटीफुल ब्लैक सब्यसाची। दिस वन इज बैक एंड दिस वन इज फ्रंट, ठीक है। এই যাচ্ছে নেক্সট ওয়ান যাচ্ছে হচ্ছে এটা সাদা, ভীষণ সুন্দর একটা হোয়াইট। এই যাচ্ছে হোয়াইট সব্যসাচী, সলিড এর সব্যসাচী, সলিড কালার কিন্তু আমাদের ভীষণ দরকার হয়। তো এই যাচ্ছে সলিড কালার, তোমরা যে কোনো ব্লাউজের মানে শাড়ির সাথে মানে খুব টাইম সার্ভিং করার জন্য অ্যাটলিস্ট সলিড কালার দিয়ে পরতে পারো, ভীষণ ভালো লাগে কন্ট্রাস্টে। তো এই যাচ্ছে হচ্ছে একদম তুতে ব্লু বা ফিরোজা ব্লু কালার অপশন। দিস ওয়ান ইজ একদম ভীষণ প্রিটি, যার যে কম্বিনেশন ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে নেবে। অল আর 850 প্রাইস, 850। দিস ওয়ান ইজ বেরি ওয়াইন অ্যান্ড পার্পল বেরি ডার্ক টোন কালার। এটা ফার্স্ট টাইম আমাদের সব্যসাচীতে রয়েছে সলিড কালারে, ভীষণ সুন্দর লাগে এটা দেখতে। এবং এটা তোমরা পিঙ্ক এর সাথে কন্ট্রাস্টে পড়তে পারো, বেবি পিঙ্ক এর সাথে দারুণ সুন্দর যায় এটা এন্ড ভেরি ইউনিক কালার কম্বিনেশনের সাথে কিন্তু এগুলো খুব সুন্দর ম্যাচিং করা যায়। এই যাচ্ছে ব্যাক, এই যাচ্ছে হচ্ছে फ्रंट, ओके। चलो সরিয়ে দিলাম। नेक्स्ट वन जो कलर आएगा इसके बाद वो है आपका डिमांडिंग कलर ऑप्शन जो है এরকম একটা সুন্দর বটল গ্রিন, দ্য ডার্ক বটল গ্রিন কালার অপশন, ভীষণ প্রিটি দেখতে এই বটল গ্রিনটা। এই যাচ্ছে বটল গ্রিন, এই যাচ্ছে ব্যাক, এই যাচ্ছে ফ্রন্ট। শুধু
সাইজ দিয়ে বুকিং করতে হবে। एंड नेक्स्ट वन इज द ब्यूटीफुल येलो कलर, वाइब्रेंट येलो है ये, ठीक है, येलो कलर ऑप्शन है, येलो सबसाची में है। इसका सभी स्लीवलेस ऑप्शन अवेलेबल है। आप स्लीवलेस का प्राइस रहेगा 750 और वी स्लीव का प्राइस रहेगा 850, 850। दिस वन इज एकदम फुशिया रानी पिंक, हॉट पिंक कलर ऑप्शन, मोस्ट डिमांडिंग कलर। एंड लास्ट वन द कलर इज রয়্যাল ব্লু। দিস ওয়ান ইজ রয়্যাল ব্লু, বাট দিস ওয়ান ইজ একটু এটা তুতে রয়্যাল ব্লু টাইপ অফ কালার অপশন, ঠিক আছে, একটু তুতে ব্লু, মানে একদম যেটা ব্লুইশ যে অরিজিনাল রয়্যাল ব্লুটা হয় তার থেকে একটু ডিফারেন্ট কালার টোনটা দেখে নাও ভালো করে। এই যাচ্ছে ডিজাইনটা, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, খুব ভাইব্রেন্ট কালার। এটা ইলেকট্রিক ওকে কালার অপশনস, বাট আমি বলবো এটা কিন্তু ইলেকট্রিক যে রয়্যাল ব্লু হয় সেটা নয়, এটা একটু ডিফারেন্ট শেড রয়্যাল ব্লু তে যাচ্ছে। এই যাচ্ছে কালার, এটা যাচ্ছে ব্যাক। ওকে, তো এই যাচ্ছে প্রত্যেকটা কালার অপশনস, জাস্ট বিউটিফুল কালার অপশনস যাবে প্রত্যেকটার মধ্যে, খুব সুন্দর সুন্দর কালার। আজকে শাড়ির ভিডিও নয়, এটা পার্টিকুলার ব্লাউজ ভিডিও উইথ সলিড কালারের প্রচুর রিকোয়ারমেন্ট ছিল, তো তাদের জন্য এটা রইল। আমি আরেকদিন স্লিভলেস এর ওপর অবশ্যই ভিডিও বানাবো, সলিড এর ওপর অ্যান্ড ডিজাইনারের ওপর ডিফারেন্ট ভিডিও আসবে ফ্রম স্টাইল ট্রেন্ড বুটিক থেকে। তো তোমরা প্লিজ স্কিপ করো না, ভিডিওগুলো ওয়াচ করো। অ্যান্ড আজকে আমার শাড়িটা অ্যান্ড ব্লাউজটা যারা বুকিং করতে চাইছো, ভালো লাগলে অবশ্যই বুকিং করো। তার সঙ্গে কিন্তু আমি যে তোমাদের যে অফারটা দিই আমার শাড়ি ব্লাউজের কম্বোতে, তার সঙ্গে থাকবে ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, প্লাস টোটাল অ্যামাউন্টের উপর ডিসকাউন্ট থাকবে শুধু অনলি শাড়ি ব্লাউজ যারা কম্বো সেট নেবে, ঠিক আছে। তো চলো, এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। আমি আরেকবার প্রাইস বলে দিই, 1490 ইজ দ্য পিওর মালরাগা শাড়ি। অ্যান্ড আমি যে ব্লাউজটা পরেছি একদম সুন্দর একটা পার্পল কালারের কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পরেছি, যেটা প্রাইস আছে অনলি 890। আমি কালার অপশনসও দেখিয়ে দিয়েছি। সো প্লিজ সবাইকে বলবো স্কিপ করো না, চ্যাট করে ভিডিওটা পুরো দেখে নিও। কালার অপশন যা যা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে নিও, দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও। ওকে, চলো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিও সেশনে একদম নতুন ডিজাइन এর সাথে, নতুন কিছু চমকের সাথে। नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। দেখা হচ্ছে আবার नेक्स्ट वीडियो सेशन में, ठीक है। तो बाय बाय। और नेक्स्ट कलेक्शन के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी स्टाइल ट्रेंड बुटीक की तरफ से। बाय बाय।